Long time ago, the place was an important and busy trading port. Naturally, disagreements would arise, and the combatants would run after each other. Sometimes, robbers and other hoodlums, fleeing the residents who pursued them, usually got caught at this point. And this was so because they could go no farther unless they can cross by boats or rafts. Then people began calling the place Lag-asan, from the local dialect meaning a place where people ran after another. Barangay Lag-asan stands as a dynamic and accessible community marked by its strategic location and steady demographic growth. Nestled just 1.6 kilometers from the city center, this barangay enjoys both the convenience of urban proximity and the charm of close-knit neighborhood living. As of the 2025 projections, Lag-asan is home to 13,794 residents and comprises 2,968 households, reflecting a vibrant population and a robust residential foundation. Divided into 17 distinct poroks, the barangay maintains a strong sense of organization and local governance. Lag-asan strikes a balance between spatial manageability and developmental potential. These key attributes position Barangay Lag-asan as a vital contributor to the city's growth and evolving community shaped by accessibility, density, and civic structure. Okay, so good morning, sir. Good morning. Good morning, everyone. I am Gerald Yusana. Position here at Barangay Lag-asan is a barangay record. Okay, so ako si student sa Baru City. So, gusto kong may kami question sa basin ng barangay Lag-asan. So, firstly, sit ko sa mga inyong current officials sa Lag-asan. So, I need to name all. Okay, so first, ang punong barangay is other than the Honorable Barangay Officer Nico Sierra, followed by the first Kagawad, Julius Roy, second, Lamor, third, P. Parcival, fourth, Trisha de la Cruz, fifth, Raul Joseph Liliana, sixth, John Christine Hara, and seventh, Arnaldo Acuevo, and SK Chairman, Press Karina. Yung mga kilala, yung pangalan. So, second, tatay nga kasi ng katulad pa sir, sample review sa yung pangalan sa inyo, barangay. If we are looking at history sa Barangay Lag-asan, ang ginhalinan niya is ang dirapla sa una sa may supa. Kaya makita sa during sa Spanish era, nga nagkalagsanay, tapos na yung lagas-lagson Lag-asan. So, dirapla siya nagalin, kay galagsanay na permit. Tapos ang time sa Spanish, sa Japanese, dirapla sila. So, dirapla galing lang sanay, party sa inaway or something na mapanti. Amo na siya nga, dirapla siya nagalin ang lagas-lagson Lag-asan. Okay, so tinastablit ang anong specialties sa inyong barangay sa? So, sa naman ito, ang makita permit kung especially na may mga event sa may city,
kita talaga mo ka-display sa mga bingkahan. So most of the vendors nga nagadira is from Barangay Lagasan, and we are much thankful na despite sa dasig na pagdalaga sa teknolohiya pag-evolve, aragya po nagpapili na nga muna siya kaya po na kultura sa Ano sa Barangay Lagasan, ano nga mga lugar na recommend mo sa ako kung bago? So, thank you kasi na pamangkot no, dapat gina siya nga ma-promote na to not only in Bago City College but also, of course sa kutob sa makakita sa sini nga interview no. So, in regards sa mga pamangkot, I will bring you to the famous and most historic ng Old Bago City Bridge. We have all known nga hindi naman siya sa Lagasan naging historic not only in Bago but in the whole island of Negros. Kita again, I really don't know kung aware ka mo kung si Theodore Venter. He is an American soldier nga naghatag sa ngayang kabuhi just to save Bago City Bridge sa mga explosive na gina-ready sa mga Japanese during that time nga inkwentro ang Japanese American din sa Bago. So, lastly, sa sa mga festivities sa inyong barangay, ano ang hambal? Ano ma-origin ba na sa inyong festival sa inyong barangay? So, ng 6 years na dito sa barangay, and I'm lucky na ihatag sa inyo ang idea na first time matabo sa Barangay Lagasan, and this is the first launching of the festival of Barangay Lagasan named Pinga Festival that will happen on the 25th of May this year. So in regards sa Barangay Fiesta, so again going back sa mga pamangkot nga sa mga delicacies, so amo na siya naging inspiration why the Barangay Council at come up with the idea na mag-imo sa festival para i-honor sa mga amo sila ng mga mga small businesses na at least kina-preserve at the same time na to gather and mag-ikan nyo pag sa mga turista or turismo na magganto dito sa Barangay Lagasan because na first launching sa Pinga Festival. So, amo na siyang inspiration na nakakita. So, saan ang tagline sa inyo nga barangay, sir? Okay, so in our place nga makatuan tanong may ara gina siya na ginatawag nga mga tagline nila. While here in Barangay Lagasan, we created the Asenso Lagasan. Asenso means nga pag-usba. Pagdala sa mga katamaan, sa mga katauhan dili sa Lagasan, not only na barangay but of course the whole. So, kita tamaan nga damo sa mga improvement dili sa Barangay Lagasan na kung na barangay kag namo ito sa mga bagong mga establishment kag makita sigit nga dako isang nabulig ini sa mga ina establishment para sa pag-uswa ka pasunlad sa Lagasan. Okay, as of now ang Barangay Lagasan isa sa mga barangay sa Bago ang may pinakadako na internal revenue allotment or IRA. So amo na sa so tara ka tanan for development sa barangay, that's why we call it Asenso Lagasan. The ruins of Bago City Bridge likely refer to the old Bago Bridge, a steel truss bridge spanning the Bago River. This bridge was a significant landmark in Bago City and played a key role during World War II, witnessing battles and Japanese atrocities. While the exact date of its construction is not specified, it was built sometime in the late 1920s. The bridge was eventually destroyed by the Typhoon Ruping in 1991. While the bridge survived the war, this led to the reconstruction of the 270-meter Bago Bridge, which is still a prominent landmark in Barangay Lagasan, Bago City.
Sometime in the middle of the 19th century, there was a massive immigration to Negros of people coming from Panay, brought about by the development of the sugar industry. Many of these laborers, also called sacadas, stayed after the milling season to clear portions of the forest and to acquire parcels of lands. Fearful that the land which they already called their own would be grabbed by other immigrants, they planted land markers around their acquired areas using bamboo or wooden posts, which were called talok. It is said that from this word came the name of Barangay Talok. I got my head out the sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head, you know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. Mayong hapon sa tanan, ari kami subong mga estudyante sa Bago City College sa Barangay Hall sa Barangay Talok. Ma-interview kita subong para kilalahanon pagit kung ano ang ginhalinan sa Barangay Talok. So, ako gali si Patricia Claire Tadina, kaupod natin si Miss Maria Cristina Espacio. Yes. So, first question is, mapamagkamitan kung ano ang sino ang mga barangay officials sa Barangay Talok. So, ang ating barangay official starting sa Kayabunong Barangay, Delia Chubisyo, tapos ang aton na mga sangguniang barangay members, ang Sanday Lady Borromeo, Chiqui Florence Belolo, Sige Laka, Marita Valencia, Nelly Lazarte, Alan Carmona, at si Michael Angelo Casona. Lumangkot kami na rin is if ano ang origin sa barangay name sa Barangay Talok. So, ang aton nga history sa Barangay Talok is ang mga 19th century, bali damo dili ko na nag-immigrate nga mga tao sa Negros from Panay due to sa development sa sugar industry. So, ang ini nga mga laborers, amon sila ginatawag ta nga sacadas, no? So, sila dili, nagtinir kay tungod nga ti nang dugaling sa kalamay, kay nag-graduate sila. Tapos nga sa ilang kahadlok siguro nga makuha sila, matulaan sila sa mga luta, sa mga tanunan nila sa mga bamboo, ang area, amo na binakuno nga, amo na daila na lugar. So, ang mga bamboo sa ina, amo na ginatawag nila nga talok. So, from that word, dila naghalin ang Barangay Talok. So, next question is, ano ang mga tourist attractions or tourist spots na pwede nyo na-recommend sa magalatag ng mga video? Dili sa Barangay Talok, so may amat-amat na nadamo na nag-develop na mga places na pwede makatuan sa mga tao. So, dili sa ako sa Baybay, may tandaan ng resort ni Capdel, so may dati. Tapos ang Natos Beach, so nag-improve naman sila, dapat naman sila. Tapos dili sa Ilaya, may tanda ang Papos Farm, pwede ka mula ka pang-inunin, pwede ka paligo. Pag ang sa may Kawayanan, may nakita resort man na pagpo. Next question is, ano ang mga specialties na pwede offer sa barangay sa mga tao na gusto mag-isita doon? Dili din sa Barangay Talok, mas dili na ato product, hindi ang asag. So, doon mo na siya ang hindi may kita. So, ang mga tao, doon mo ginagawa. Tapos, pero may mga area na kita dili sa mga steak shop na nag-offer na sila, may mga specialty products na sinapang pasalubong. Pag may art makita nga ng diri lang, no? So, yung product sa ila lang na siya balay, wala nga siya sila na may physical store. Pero nandamo na siya sa may gitagaan. So, may art, display na siya sa Bago. Every may mga competitions siya na inapadala sa province.
So, ano siyang Emerald Casa Verde. Sa Subong, mis nakadto naman ka sa kung ano ang festival sa Sinika Barangay kag naabit mo siya ang mga kasama. So, bali, every fiesta, nga February 11, may kita nga lumbayag sa Talo. Ang inang siya nag-origin sometime pag-in, bali si Captain nagbalik na lang sa buong year. So, previously, before sa nagiging na kapitan, Arden na si Captain, so sa iya pa ng time ng support. So, that time daw, gusto na nila nga magsinadya mo may ara, kung nga atin na magaling mo, sinadya mo ng mga tawag nila sa Talo. So, ang muna nga na napaninduman na nila ang bagay sa Talo. Sa last part nga ito may interview is, ano ang famous tagline sa Barangay Talo? Kagna. So, balik sa Subong, ang ginaan ko ng mga tagline is brighter Talo. So, kumbaga, ibalik ang kasanan sa Talo. So, previous, hindi na makakambal na Pero though, like something nga sa previous being ng administration, daw lang ba sila, na daw lang kadulong, wala sa pag-asa. So, ang muna nga sa Subong, ang muna ako nabalik ang brighter Talo. Barangay Talok emerges as a flourishing and expansive community, poised for sustained growth and development. With a projected population of 18,108 residents, by 2025, it stands as one of the most populous barangays in the area. The community is composed of 4,237 households spread across 26 well-defined poroks, reflecting an organized and vibrant local structure encompassing a vast land area of 1,575.95 hectares. Barangay Talok boasts both the space and potential for agricultural, residential, and commercial advancement. Though situated 9.1 kilometers from the city center, its distance affords it a peaceful rural charm while maintaining accessibility to urban amenities. These defining characteristics underscore Barangay Talok's role as a vital cornerstone in the region's progress, balancing tradition with the promise of transformation. Making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head, you know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want, kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you, yeah. Head out the sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head, you know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want, kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you, yeah. We're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out the sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. I got my head out the sunroof. You got me stuck on the thought of you. Driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out the sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only